Oh, harap yan, harap. Harap yan. Tumira, malayo na naman. Basket. Sabi. So back to the second quarter na tayo. White versus Blue. Oh, harap yan, Samla. harap. Harap yan. Tumira, malayo na naman. Basket. Sabi harap yan eh. Pupukul yan. Si Samla. Tira. Kasamba. Sige. Tumira ng Tris. Yes. Wala. Oh, wala. Eh, baba na, baba. Baba. Pwesto, pwesto. Wala. Pwesto, bigay kayo ano. Pwesto, pwesto, pwesto. Dito lalit kayo, Ken. Yang era balik-balik saya tanya yang again kita jembatan dan kita Ito, labas, labas. Ah! Wala. Harap lang, harap lang. Tosa wala. Hirang. Ya, Mera may dala ng bola. Ah, malupit. Ah, ganda ng poste. Basket. Alyamada. 32-24. Tekem. Pag rebound, tingnan mo sa labas. Dulangon. Harap, harap. Dulangon. Pasamla. Basket. Back to back na Tris. Pasok. Wala doon sa kabila, wala. Samba. Oh, tira. Si Yamada. Wala. Sige, ayos lang. Baba na, baba. Dulangon. Boleg. Tumira. Bang. Tris. Ha, sorry ka diha. Ayos ka dyan. Yamera. Tumira ng Tris. Malayo. Wala lumabas. Dulangon. Harap kayo ni, harap. Samla. Tumira. Wala. Nice kayo ni, nice. Uy. Kunti ka ma-shoot. Samla. Basket. Bala. Score 40-24. Magano na naman ng ano sa second quarter. Palamangan. Garcia. Tolyamera. Oh. Lumayo. Lalapit yan, relax ka lang. Wala. Bulik. Kulang sila. Bulik ng mamadali. Baba. Tulik. Tumira. Wala. Wag. Ay. Huwag mo ipasa, maniwala ka dyan. Huwag ka maniwala ka sa kakampi mo. Sa kalaban mo. Oo, huwag mo ipasa. Buwakaw kay. Yamera. To Garcia. Nakawala. Dulangon ang mamadali. Wala. Decimal basket. Score 42-24. Binaliktad lang ah. Baliktad lang yung score ah. Ortila. Tolyamera. Pasamba. Yamera. Ito sa labas kayo di. Basket. Yamera. Para makatira. Relax na tayo. Mainit na. Sarpaw. 6 minutes remaining on the second quarter. Dulangon. Bulik. Bulik tumira ng Tris. Wala. Oh, pigay. Garcia. Oh, dali.
Si Hindi pisto, asa ka? Liamera. Liamera. Umatras pa. Tomera. Wala. May tulak sa ilalim. Number 14. Liamera. Dolangon. May dala ng bola. Basket by Decimal. Walang box out. Lalim kagin, lalim, diretso. Liamera. Yun na. Basket by Liamera. Samla. Pumasok ka na kasi. Samla. Bilisan mo kasi yung 5 minutes yan. Basket. Change one. 5 minutes. Change one player. Bigat yan. Pasok, pasok. Update mo ngayon? Reklamo ka? Ay, babad ka ngayon. Pumasok ka na eh. Anim na nga lang. Kumain! Pumasok ka na eh. Ha? Ano ba? Ay, Bako hindi ko. lapas ang tila ng buwan. Ano kung bagay na bagay? Liamera. Laylay ang nila. Yung bakit. Yamera. Wala. Kain pa ng bigo eh. Hindi makatakbo ka. May bigo eh. Buwag, pasto na ba? Ismael. Number 20. Anabisa. Anabisa to Fernando. Partosa. Wala. Hindi mo ba? Liamera. Mamadali. Tumira ng 3. Basket by Liamera. Parang isa lima laban eh. Partosa. Partosa. May dala ng bola. Anabesa. To Anadesa. Anadesa. Wala. Anadesa. Basket. Paul ba yun? Wala, wala. Ah, basket yung basket. 46-33. Tumolda. May fault tayo mula kay Kuya. Number 64. Manix. Ay, wala. First personal foul. Wala, di ba nga sa Second team foul. 33-46. konti. Second team foul. Ball on the first row. First throw, basket. 1 point pa sa By Tomolya. Ready, jumpers. Second throw, basket. pasok ulit sir. Pabola ko Eddie dun. 2 point. 40-33 score. Number 64. Liamera. Liamera. Wala. Tumolda. Pass to Partosa. Partosa. Wala. Ortila. Tira! Bang! Basket by Piaide. Ayaw ko gusto lang. Hindi ka pinabatayan niya. Batang Isbilia yan. Kaso tumanda na ngayon, bata lang Isbilia. Anabesa. 12 seconds to shoot. Bulag. Bulig. Tumira na malayo. Wala. Kuya Kim, paso, Ortila. Liamera, Tumira ng 3. Dang! Ayun! Wow! Oh! Wala! Ayaw! Number 20. Fernan. Basket. Partosa. Bolik. Bulag, paso Fernando po. Basket. Score 52-36.
Maga yung kalamangan ng white. Time out. Naubos na yung malagkit. Back to the second quarter ulit. Pasamba Tolyamera. Malagkit kasi. Tolyamera. Ayaw tumira. Nahiya pa eh. Oh, sa gitna. Pasamba Tomera. Wala. Fernan. Nag-pick. Fernan. Oh. Kaya, Kiramel! Ah. Boy. Ay. Dog! Travel ka tuloy! Pasamba Tomera. Wala. Basket by Pasamba. Ito sa Tobolik number Tomera 3 basket. Fernand, ikaw na lang walang puntos! Yan, okay lang yan. Tolyamera Tomera. Wala. Anabesa. Oy, kain mo, gumawa ka naman. Yun. Diretso, diretso! Ay, yan, ila. Yun. Ay, Tres. labas ka, Kuya Di! Labas ka, labas ka, labas ka! Oh. Yun, basket din. 3 seconds, 10 seconds, pag Kuya Di. Sayang galupin, sayang eh. Cartosa. Oh, Ayun, ayun. Hop, hop. Ah. Oy! Basic. Ayun, okay, bongya pa. Basket. Wala. Out. Di ano ba? Wala. Tapos nating second quarter. 42-57. 42-57 nating score.